আজকে আমরা যাচ্ছি ঘোষবাড়ি পিকনিকে। পিকনিক গিয়ে সেই মজা হলো, তোমরা সব দেখতে থাকো ভিডিওর মাধ্যমে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব সবাই করে যাবে। চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। Women. तुम ठीक तो? मारो छाती फोड़ रे बाबू भैया तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा छाती तोड़ रे मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? আজকে ভিডিওটা এটুকুই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব সবাই করে যাবে।